Februar 1959. godine. 9 iskusnih planinara kreće u srce Urala na planinu Holačahlj. Na jeziku lokalnih Mansija njeno ime znači planina mrtvih. Niko od njih se nije vratio živ. Pronađeni su nedeljama kasnije, razbacani po snegu, polugoli na -30 stepeni. Šator je bio isečen iznutra. Nešto ih je nateralo u paničan beg u sigurnu smrt. Šta je bilo toliko užasno da su izabrali mraz umjesto skloništa? Dobrodošli u novi dosje kanala Horizont. Danas otvaramo najjeziviju misteriju hladnog rata koja i decenijama kasnije prkosi nauci i logici. Pre nego što zakoračimo u uralski sneg, zapratite kanal i uključite obaveštenja. Mrak na horizontu tek pada. Da bismo razumeli užas onoga što se desilo, moramo znati jedno. Ovo nisu bili amateri. Grupu je predvodio Igor Djatlov, student i iskusni planinar. Svi članovi ekspedicije bili su prekaljeni skijaši sa Uralskog politehničkog instituta, obučeni za ekstremne uslove. Imali su jasan cilj, osvajanje vrha planine Otorten. Za njih ovo je trebala biti samo još jedna rutinska zimska ekspedicija, ali planina je imala druge planove. 1. februara oluja počinje da besni. Zbog slabe vidljivosti, grupa skreće sa rute i donosi kobnu odluku. Umjesto da se spuste u šumu gdje bi bili zaštićeni od vetra, podižu šator na samom, golom obronku planine Holačahlj. Stručnjaci i danas raspravljaju zašto je Djatlov napravio takav potez. Da li su vežbali kampovanje na otvorenom ili ih je nešto drugo sprečilo da uđu u šumu. Te noći temperatura je pala ispod -30 stepeni. 26. februara spasioci konačno pronalaze logor. Ono što su zatekli, zaledilo im je krv u žilama više od uralskog mraza. Šator je bio napola zatrpan snegom, potpuno prazan i isečen, ali ne s polja. Isečen je iznutra. Planinari su noževima cepali platno u paničnom pokušaju da izađu. Šta je bilo unutra ili napolju što ih je nateralo na ovakav potez? Oko šatora nije bilo znakova borbe, niti otisaka divljih životinja. Spasioci pronalaze samo tragove ljudskih stopa koji vode niz padinu strmoglavo ka mračnoj ivici šume. Ali ti tragovi su bili jezivi. Neki su bili u čarapama, neki potpuno bosi, a neki sa samo jednom cipelom na nozi. Pored svega toga, tragovi su pokazivali da nisu trčali, hodali su polako u uređenoj formaciji. Tragovi su istražitelje doveli do ivice šume, 1,5 kilometra od šatora, do ogromnog starog stabla sibirskog kedra. Ispod drveta pronađeni su ostaci male, improvizovane logorske vatre. Ali tu su našli i prve žrtve. Dvojica planinara ležala su smrznuta, obučena samo u donji veš. Istražiteljima je odmah bilo jasno da bi preživjeli mraz, oni preživjeli su morali da skinu odeću sa svojih smrznutih prijatelja. Forenzičari na mestu pronalaska primećuju još jedan uznemirujući detalj. Grane starog kedra bile su polomljene sve do visine od 5 metara. Neko se očajnički penjao na drvo u mrklom mraku. Istražitelji su stajali u snegu, gledajući gore u mrak krošnje, pitajući se da li su lomili grane za vatru ili su se penjali u panici da bi pratili situaciju gore na planini. Neko ili nešto nije im dozvoljavalo da se vrate nazad po odeću. Istraga se nastavlja uzbrdo, nazad ka šatoru. 300 metara od drveta pronalaze telo samog Igora Djatlova. Zatim, još dalje u snegu, Zinidu i Rustema. Njihov položaj tela otkrio je stravičnu priču. Bili su okrenuti ka šatoru. Zamislite taj užas. U mrklom mraku, na -30. Polusmrznuti su pokušavali da puze uzbrdo, nazad u sigurnost. Bili su smrznuti na mestu. Ali prava noćna mora, ona koja i danas proganja naučnike, otkrivena je tek mesecima kasnije. Prolaze dugi zimski meseci. Tek u maju, kada se sneg konačno otopio, spasioci pronalaze preostala 4 člana ekspedicije na dnu duboke jaruge u šumi. I tada
slučaj Djatlov prelazi iz tragične nesreće u potpuno neobjašnjivu misteriju. Imali su smrtonosne unutrašnje povrede, slomljena rebra i smrskane lobanje, ali apsolutno bez ikakvih spoljnih ogrebotina ili masnica. Obdukcioni lekar je izjavio zapanjujuću stvar. Sila koja im je nanela ove povrede bila je jednaka udarcu automobila pri punoj brzini. Kao da povrede od misteriozne sile nisu bile dovoljne, medicinski izveštaj je skrivao još mračnije detalje. Nekim žrtvama u Jaruzi nedostajali su delovi lica, uključujući oči, a Ljudmili Dubinjinoj nedostajao je jezik. Iako neki stručnjaci to prepisuju surovim uslovima i divljim životinjama, ono što je usledilo šokiralo je čitav Sovjetski savez. Kada su forenzičari testirali odeću pronađenu na telima u Jaruzi, Geigerov brojač je poludeo. Pojedini komadi odeće emitovali su neprirodno visok nivo radioaktivnosti. Odakle radijacija usred ledene, netaknute divljine Urala. Dok se istraga tapkala u mraku, pojavili su se novi zapanjujući dokazi. Druga grupa planinara, koja se te kobne noći nalazila 50 km južno, prijavila je nešto neobjašnjivo. Vidjeli su ogromne, užarene naranđaste sfere kako tiho lete noćnim nebom, tačno u pravcu planine Holat-Čahlj. Slične izveštaje potvrdili su i lokalni meteorolozi, pa čak i vojno osoblje. Da li je grupa Igora Djatlova vidjela nešto što nije smela da vidi? Kada su porodice zatražile istinu, naišle su na gvozdeni zid sovjetske tajnosti. U maju 1959. godine istraga se preko noći zatvara. Zvanično objašnjenje vlasti stalo je u samo 3 zlokobne reči. Smrt je nastupila usled neodoljive prirodne sile, bez ikakvih daljih objašnjenja. Planina Holat-Čahlj je istog trenutka proglašena zabranjenom vojno-istraživačkom zonom, a pristup je strogo zabranjen na naredne 3 godine. Kompletan dosije dobio je pečat strogo poverljivo i tiho je gurnut u najdublje arhive KGB-a. Šta su to vojnici zaista pronašli u snegu, što javnost nikada nije smela da sazna? Decenijama kasnije, moderna nauka je uz pomoć kompjuterskih simulacija konačno ponudila logično objašnjenje. Najprihvaćenija teorija danas je takozvana blokasta lavina, spora, ali ekstremno teška ploča zaleđenog snega koja se tiho sručila na šator u gluvo doba noći. Silina udara tog zaleđenog bloka objašnjava smrskana rebra i lobanje. U apsolutnoj panici i mraku, misleći da će biti živi zakopani, isekli su šator i pobegli na mraz. A to što su pronađeni polugoli. Medicina to objašnjava paradoksalnim skidanjem, fenomenom gdje ljudi u posljednjim fazama hipotermije osjećaju ekstremnu goruću toplotu i haluciniraju, te trgaju odeću sa sebe pre nego što se smrznu. Što se tiče nedostajućih očiju i jezika, naučnici su surovo jasni. To je delo sitnih divljih životinja ispod snega. Ali horizont uvek traži istinu. Odakle radijacija na odeći? Dvojica preminulih planinara radila su u tajnom nuklearnom postrojenju Majak. Kontaminiranu prašinu jednostavno su doneli sa posla. A užarene kugle na nebu nisu to bili vanzemaljci. Sovjetska vojska je u tom regionu tajno testirala balističke rakete R-7. Njihovi izduvni gasovi u mraku izgledaju kao ogromne svetleće sfere. Vojska je zataškala istragu da sakrije testove, a tragična lavina bila im je savršen paravan. Djatlov i njegova ekipa nisu stradali od ruku vanzemaljaca niti mitskih zveri. Ubila ih je surova priroda, a država je iskoristila njihovu smrt da zakopa svoje vojne tajne. Na horizontu uvek tražimo istinu, ma koliko ona bila duboko zakopana ispod leda i propagande. Šta vi mislite o ovom neverovatnom zataškavanju? Pišite nam u komentarima. Ako cenite istinu, ostavite like, pretplatite se na kanal i uključite obaveštenja. Mrak tek pada. Vidimo se u sljedećoj epizodi.